ଲେମ୍ବୁ କେତେ ଲେଖା? ଲେମ୍ବୁ 10 ଟଙ୍କା ଦିଟା। ଦିଅ ଦିଟା ଦିଅ। କେତେ? ଆଜ୍ଞା 10 ଟଙ୍କା ତିନିଟା ଦେଉନ। ପାଚିଲା ଗୁଡ଼ା ଦିଅ, ପାଚିଲା ବାସୁନ ତ ବାସିବ କେଉଁଟା? କଞ୍ଚା ଗୁଡ଼ା ଦେଇଦେବ। ବାସିବ କେଉଁଟା? ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ପାହାଡ଼ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା। ଦୀପ ଏଇ मुँह का डाल ना मेरी आँखों में सिर्फ तेरा ही चेहरा
हाँ तो बुधवार आगे भांग रहे मोर 3000 खुली दे दुख ये दे मोर दीप नड़िया का दे मोर मोर 1500 टका खाली नड़िया ना तो नहीं मेरा 500 कौन लगे इन मैंने नंबर तो नड़िया हम नहीं नड़िया एटा नड़िया नहीं आ गोटे नड़िया गोटे दिया यार नड़िया देखा नहीं यार दीप दीप चारटा और एटा तार जोटा नड़िया नहीं सेटा दीप चारटा अछि हां तमरी ए जगर हिसाब जेटा नड़िया रा दीप केतरा जेटा नड़िया नहीं गोटे गोटे तो मोर पता में भाई ना एटा हिसाब करतो इतरे ना हां हां जेटा नड़िया अछि जेटा नड़िया हां सेटा कहबे ना सेटा कोन कहि दे हला एस्तो जिनसा या गोटे गोटे कोआ हबो आ देखा भी हबो हां तो सजे देले पचाटा चंदन जुणा कोकळ गुंड ओडणी कोकळ 30 टका कोन हां ए 30 टका कोन कोकळ गुंड पूरा से चंदन देखि दिथन जिनसा अछि नाल कहबे नथिला एठी अछि चंदन
ଝୁଣା ଗୋକୁଳ ବନ୍ଧ ହଁ ସବୁ ସେ ସବୁ ପତ୍ର ଅଢ଼େଇ ଅଛି ମୁକୁଟ ଖଲି ମଧୁର ପତ୍ର ମହୁ ପତାକା ବ୍ରତ ସୂତା ମୋର ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ତାକୁ ବହୁତ ହେଇଯାଉଛି। ଏ ଯେଉଁ ନନା ସେଠି ପଇସା ନେବେ ନା? ନନାକୁ ଆପଣ ଯାହା ଦକ୍ଷିଣା ଦେବେ 108 କୁ 200 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବେ ଦକ୍ଷିଣା କାହିଁକିନା ନହେଲେ ସେମାନେ 500 ଦିଅ ଇଏ ଦିଅ ଏକାଥରେ ଦେଇଦେବେ। ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର 108 ହେଲା। ନଡ଼ିଆ ଧୂପ ସିନ୍ଦୁର ଗୁଆର ଚାଉଳ ଶଙ୍ଖା ଫୁଲ ଦୀପ ଚନ୍ଦନ ଝୁଣା ଗୋକୁଳ ଗୁଣ୍ଡ ଅଢ଼ଣି ମୁକୁଟ ବନ୍ଧା ଅଗୁର ମହୁ ପତାକା ସୂତା ଗୋଟେ ଅଛି ଚୁଆଟେ ଅଛି ଶାଢ଼ୀ ଏଟା ନଡ଼ିଆ ଦେଇଥିଲେ ନଡ଼ିଆ ଏଇଟା ତୋର ନଡ଼ିଆ ଦେଇଥିଲେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଧରନ୍ତୁ ତମର କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଆମର ଏ ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆ ବୋଇକି ନେବେ ତମର କେତେ କେତେ ଆମେ ଟିକେ କର ସକାଳୁ କହିନି ମୁଁ ନେଇକି ପଳେଇବି ଥାଉ ଥାଉ ଆମେ କଷ୍ଟ କରି ନେଲେ ସିନା ଜାଣିବୁ ଭଗବାନ ପାଖକୁ। ଏଟା 50 ଟଙ୍କା ଏଇଟା ହାତରେ ନେଇଯିବ ନା 6 ଡଲାର ଦେଇ ହିସାବ କଲେ ନାହିଁ ସେଟା 40 ଟଙ୍କା କୋଟା ନାହିଁ ଏଟା ଆମେ ହିସାବ କରିନି ପଛେ ରାଉଣ୍ଡ ଦୀପଟା ये चारटा दीप ଏଇଟା ଯେ 30 ସେଟା ବନ୍ଧାଟା ବନ୍ଧାଟା ଏଇ ଯେଉଁ ତମର ଗାଁଟା ଗଛ ବନ୍ଧାଟା ଏଟା ହିସାବ କରୁନଥିଲା ନା ନାଇଁ କୋଟି ବନ୍ଧାଟା ନା ଖାଇନି ଏଇଟା ଧର ଜଗା କିନ୍ତୁ ଡାକ ଠାକୁର କିଛି କାହିଁ ଆମର ଶାଢ଼ୀ ଶାଢ଼ୀ କେତେ ଅଛି ପୁରା କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯେ ଆସିନା ଦେବୁ ନାଇଁ ନା ଦେବ ଆସି ଚାଲ ଜଗା ଧର ଡାଲା ଭିଡ଼ ଅଛି ନେଇଯାଉ ହେଲେ ଗୋଟେ ହଇରାଣ ହବ ସିଏ ତ ମୁଁ 50 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ନେବା ଜାଗାରେ ସେ କହି ଦେଇଛି ସେ ମାଣ୍ଡିଆ ବି ନେଇକି ଯିବାକୁ ହବ ହଁ ମାଣିଆଟା ନେଇକି ଯିବ ଖାଇବା ପଇସା ନା ଗୋଟେ 50 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଦେବ ନଡ଼ିଆ ଆମର ସେଠି ରହିଲା 8ଟା ନା 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 ଏଇ ଯେ 100 ଟଙ୍କା ନେଇଯିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ କଷ୍ଟଟା କରି ଆମେ ଜାଣି ଠାକୁର ପାଖରେ ଏକଲା ନେବି ଆମେ ଖୋଲିବାନି ମୋର ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ ଗାଡ଼ିରେ ରଖିଦେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ପକେଟ ଉପରେ ଦେବା फाइनाली आम आसिक पहुँचू केउंझर माँ तारिणी पाखे एवं आम भर को जीवु पूजा अर्चना करूँ तापर आपको आम भिड देखू आज प्रबल भिड़ आज कहीं माँ को बारी से पूरा लोक आप मात्रा भिड़ भी देखिपे हूँ मुख्य द्वार खाली भिड़टा आप देखो कौ मात्रा भिड़ ना लाइन पूरा लगी 2 लाइन लास्ट पर्यंत वो टाँटा नहीं अच्छा टका चलो चलो नहीं ना ना एटा प्रस्थान माने एग्जिट परा सुरी सब के टेस्ट अछि हम छुआ माने सेठी खाउ छथि आमे एठी खाइलु जग्गा ये हमर घरणी एपटर मो बापा आज हम भाई गोटे आछथि हम गाड़ी रो खाइबा एठी 90 टका नउछ गोटे मिल भात डाली कोबी भजा सालड सागो एटा कोन टमाटो खटा ताको लुण पानी हला हाँ